اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. باب التعاون على البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى wal asr, demi masa. Wal asr ini para ulama mereka memiliki berbagai macam pendapat di dalam mengartikan wal asr. Sebagian ulama mereka mengartikan wal asri artinya adalah demi sholat asar. Sholat asar dijadikan sebagai sumpahnya Allah, menunjukkan begitu agungnya, begitu hebatnya salat asar ini di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta." Was salatil wusta ini para ulama mengartikan sebagai salat asar. Karena sholat asar ini merupakan sholat yang sangat-sangat istimewa dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Di antara bukti keistimewaannya dijadikan sebagai sumpahnya Allah wal asri, demi sholat asar. Maka kita belajar mementingkan sholat asar, insyaallah. Jangan karena antri mandi, jangan karena mau nata buka, belanja di pasar, akhirnya malah gak sholat jamaah. Berbuka puasa itu sunnah, tapi kalau sholat jamaah itu banyak ulama yang mewajibkan. Maka jangan kita meninggalkan yang wajib gara-gara ingin mengerjakan yang sunnah. Insyaallah belajar bersyariat. Kemudian ulama yang lain beliau mengartikan wal asri demi waktu asar, bukan sholatnya, tapi demi waktu asar. Waktu asar itu ya mulai tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Demi waktu asar. Ini juga menunjukkan waktu asar ini merupakan waktu-waktu yang sangat-sangat istimewa. Maka banyak ulama-ulama mereka menggunakan waktu asar mereka ini untuk ngaji, untuk wirid. Karena di dalam waktu-waktu asar ini banyak pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang membuatnya adalah Syekh Zakaria rahimahullahu ta'ala Al-Kandahlawi. Beliau itu suatu ketika ada orang sowan kepada beliau, "Syekh, saya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus dipeseni sama Rasulullah, "Saya senang sama Zakaria karena amalannya tiap hari Jumat sore beliau baca sholawat kepada saya." Jadi habis asar ini merupakan waktu-waktu yang istimewa. Termasuk Nabi sangat senang lewat mimpi tadi kalau kita baca sholawat ketika asar. Wal asri, sebagian ulama mengartikan wal asri ay asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wal asri, demi masa yang dijadikan sumpah oleh Allah bukan sembarang masa, tapi masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup di dalam masa tersebut. Nah, ini adalah sebaik-baiknya masa. Sebaik-baiknya masa itu ya masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atas muka bumi ini. Karena segala kebaikan, segala kemuliaan, bahkan alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala asbab barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masa di sini maksudnya adalah masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama beliau berpendapat wal asri, demi masa maksudnya masa secara umum. Lah masa ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala karena masa ini telah menjadi saksi lahirnya kehebatan-kehebatan di alam semesta ini. Masa menyaksikan lahirnya Nabi, masa menyaksikan perang Badar, masa menyaksikan tenggelamnya Fir'aun, masa menyaksikan terutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi masa ini perkara yang besar. Karena apa? Karena banyak sekali perkara-perkara hebat, saksinya adalah masa. Dan banyak sekali perkara-perkara yang hancur, saksinya masa. Kemana sekarang Fir'aun? Kemana sekarang Majapahit? Kemana sekarang penguasa-penguasa yang dulu sangat adidaya, yang dulu mereka menggetarkan dunia? Kemana mereka semua? Hancur ditelan masa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa sebagai sumpah. Di antara hikmahnya agar manusia ini merenungi makhluk Allah namanya masa. Karena apa? Di antaranya juga karena manusia ini banyak menjadi mulia karena memperhatikan pentingnya masa. Santri yang berhasil siapa? Santri yang betul-betul memanfaatkan masanya di pondok. Waktunya ngaji, ngaji, waktunya tidur, tidur, waktunya wirid, wirid, waktunya istighosah, istighosah. Tanpa terasa kubro tanpa salah. Tanpa terasa hafal Mukhtasar Bukhari. Tanpa terasa hafal Minhaj. Tanpa terasa sudah lulus tahassus. Tanpa terasa menjadi seorang ustadz besar. Tanpa terasa menjadi seorang ulama besar. Dari manakah mereka lahir? Dari orang yang mementingkan masa. Dan banyak juga manusia-manusia yang tertipu dengan makhluk satu ini. Namanya apa? Masa. Santri yang gagal sampai tahassus, Qur'annya belum hatam-hatam, baca kitab nggak bisa. Apakah mereka itu adalah preman-preman pesantren? Bukan. Mereka orang-orang baik. Tapi orang yang tidak memperhatikan masa. Orang-orang yang menunda. Kelas 1 nggak paham, gampang lah nanti ini kan sekarang Ramadan, waktunya persiapan pulang. Sungguh-sungguh ngaji, sungguh-sungguh nanti Syawal insyaallah lah, sungguh-sungguh. Nanti Syawal masuk pondok, suasana rumah masih ke bawah di pondok, santai dulu lah Pak. Jangan orang tuh baru datang ke pondok langsung gas ngaji full, wiritan full, nanti nggak boleh kan sama Nabi ngejas itu. Santai dulu, tahu-tahu santainya kebablasan sampai Ramadan lagi. Terus berulang-ulang, tahu-tahu lulus menjadi orang tamatan tahassus ula-ulu.
Ini asbabnya apa? Asbabnya tidak mementingkan masa. Tidak mementingkan masa. Maka orang-orang yang berada di neraka, apa yang mereka tangiskan di hadapan Allah? Mereka ingin kembali ke masanya mereka di dunia. Ingin kembali ke dunia. Ingin merasakan kembali masa ujian dari Allah, masa tirakatan, masa wirid. Kelewat sudah. Orang-orang yang hancur dan menangis sebelum kematiannya siapa? Orang-orang yang tidak mementingkan masa. Sehingga ketika malaikat Israel datang, mereka teriak-teriak, akhirna ila ajalin qarib. Undur masanya, tambah masa, undur masanya, jangan sekarang. Tapi ketika ajal sudah datang, dimundurkan nggak bisa, dimajukan nggak bisa. Maka kita ini bagaimana mementingkan masa? Insyaallah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kalaman makna. Imam Syafi'i mengatakan satu ucapan yang artinya innan nas aktsaruhum fi ghaflah. Kebanyakan manusia mereka lalai an tadabburi hadhihi surah, dari merenungi surat ini. Maka bagaimana masa ini kita gunakan sebaik-baiknya. Karena penyesalan itu di belakang kan. Antum sekarang di pondok nggak bisa ngaji, nggak nyesal. Nggak bisa wiritan, nggak nyesal. Nggak punya pengalaman doa, nggak nyesal. Nanti ketika di rumah, Pak Ustadz diminta ngisi kultum. Yuh. Kamu di pondok turu ngisi kultum, bau bingung nggak karu-karuan. Akhirnya mengeluarkan hadis campur aduk firman Allah Subhanahu wa taala, dikatakan qaul ulama dikatakan firman Allah, wis gak karu-karuan. Nanti baru menyesal, bikin status, alangkah senangnya kalau saya dulu sungguh-sungguh di pondok. Nanti pol-polannya anaknya dipondokkan, dinasihati, nah jangan seperti apa. Ya sih kayak gitu. Ini kayak gitu, coba itu teman-teman santri yang bapaknya ustadz ini. Rata-rata dipeseni pesan yang sama ayahnya dulu. Karena apa? Ayahnya menyia-nyiakan masa. Nah ini antum-antum semua kan detik-detik mau pulang ini. Nah ini biasanya waktu-waktunya kalian menyia-nyiakan masa. Padahal masa di pondok ini masa yang sangat mahal, Ramadan. Kita malah sibuk belanja. Kita malah sibuk planning jalan-jalan di rumah. Padahal kesempatan ngaji dengan kiai, kesempatan sholat bareng, kesempatan wiritan bareng, istighosah bareng, ini perkara mahal. Jangan kita sia-siakan, biar kita tidak menjadi orang yang rugi. Innal insana lafi husr. Ini panjang ini nanti sampai maghrib. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad تعافرج بالقرب وتضاء بالحوائج وتنادى بالرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب حبيبي يا رحمن يا وهاب يا حبيبي يا رحمن الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا
يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا يا علي يا عظيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو وله ما سكن في الليل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف حمايتنا حاميم قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا حاميم 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 قضاء حوائجنا حاميم 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 قضاء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن وأفوض أمري إلى الله إن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم العظيم سبحان الله بحمده العظيم استغفر الله سبحان الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.